Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meningkatkan upaya memperluas pengaruh Turki di kawasan Balkan. Dia menjamu Perdana Menteri Montenegro pada bulan Desember, setelah berkunjung ke Albania dan Serbia pada bulan Oktober. The Balkans is quite a successful story for Ankara, and the number one reason for that is because Turkey has been successful to act as something of a broker, capable of maintaining parallel links with all the governments and all the ethnic groups. Turki yang mayoritas Muslim telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan Albania, yang sebagian besar penduduknya juga Muslim. Erdogan juga mengembangkan hubungan yang kuat dengan Serbia, yang dibangun di atas penguatan hubungan ekonomi dan hubungan pribadi dengan Presiden Serbia. Rusia secara historis menganggap Serbia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya, tetapi belakangan terganggu oleh perangnya di Ukraina, sesuatu yang menguntungkan Turki. Definitely, Russia has always used Serbia for its own strategic interest. The problem is Putin at the moment is not so strong, despite the fact that in Serbia there are political parties and intellectuals who directly favor the Russian policy. Turki juga merupakan anggota Pakta Keamanan Atlantik Utara atau NATO sejak 1952. Di masa lalu, Rusia dan NATO mendukung pihak-pihak yang saling bertentangan dalam konflik di kawasan Balkan. Yang terbaru adalah di Kosovo, di mana ketegangan masih berlanjut dan penjaga perdamaian yang dipimpin oleh NATO masih dikerahkan. Ancaman ketidakstabilan yang terus berlanjut membuat keterlibatan Turki semakin penting. Turkey does have a military presence in the Balkans. It has boots on the ground by virtue of participating in NATO and EU peacekeeping efforts in the Balkans. And at the same time, sometimes if there is any possibility of any sort of tensions, Turkey might try to accumulate some diplomatic and political points by trying to be something as a go-between the involved parties. Stabilitas di Balkan juga penting bagi Turki, karena kawasan ini merupakan rute perdagangan penting antara ia dan Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang paling penting. Kunjungan Erdogan baru-baru ini ke Balkan berlangsung di tengah meningkatnya frustrasi di antara negara-negara tersebut, atas terhentinya upaya mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa. Ankara seeks to position itself as a indispensable partner for the region, and often viewed by Europeans region as a periphery, right? And this visit also, speaking on a wider scale, I think it's intended to counterbalance the European Union indecision and trying to outmaneuver Russia and China. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.